Final lap, final lap. Final lap boys, final lap boys. Final lap sa local enduro guys. Nagkabiro na pa una. Apat naman sila na talaga sa final lap. Nabilin si B-Boy sa guys. Ano ba si B-Boy? Limasa lang talaga guys. Nabilin ng isa. Wala yung mag-inner. Wala yung mag-inner. Rane Agravio from Pasay Works. Followed by LJ Palma. Very good. Third spot, Emotive Bang. Tatay Dantong. Finally. B-Boy sa view guys, wala na nakadlagan guys. Nagpalyar, may torne B-Boy. Hoy, gamay si Fiat guys. Na-overtaken ni LJ Palma. Hoy, nauna gyapon guys sa radio. Emotive Bang. Adam na boss, 6 laps. 6 laps. Adam. Tating Tantong guys. Wala pa naman na boss. Bukanay na sila. Allah, Rane Agravio. Grabe mo laman guys. Nakabot na restaurantan. Matilaw sa sandotak na restaurantan guys. Hindi na magagis. Emot Timba. Third spot. 6 laps na, 6 laps. Wala ka na, may libot na. Allah. Allah. Allah dikit. Rane Agravio versus LJ Palma guys. North versus South. Ayan eh madam. Wala pa na. Ari na. Emot Timbang. Tating Tantong, wala na siya. Berada pa na. Sa LJ Palma. Berada. Berada. Okay, last and final lap. Ano mo na boss? White flag, white flag. White flag. Oh. Finish na, finish. Finish na dito, finish. Ang chicken vlog, ang chicken vlog. Para makita nila. Ang chicken vlog. Para makita nila ang chicken vlog. Allah, final lap, final lap. Final lap boys, final lap boys. Hoy! Sino ang una? Sige lang, ano kaya to? Listen na to. We will wait for the score sa ating flagman sa ating finish line. Decision na, decision. For the decision. Sila na mag-decision bra. Yes. Mag-untap kayo ba? Wala na, wala na. Okay na po. Okay na, okay na. Okay na po, okay na. Wala na, okay na. Okay na, finish na to, okay na. Finish na to, okay na.